सबसे पहले तिलावत के लिए दावत देता हूँ हाफिज़ मुज़म्मिल को। ये हमारे मदरसे का तालिब इल्म है, माशाल्लाह बड़ी अच्छे अंदाज में तिलावत करते हैं। आओ बेटा, शाबाश। Bluetooth mode. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله